उत्तर प्रदेश नि वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी व MBBS परिवई तंगमानि सोरावल हार पार्टी मुंगो कलाई थेमानि हासिनि खरकसा शिखला सप्तर्षि दास पार्टी मुंगनि सालुकनि यागुलो टांगसुल बिनि मांगते हासदो फाइ सकबायखा फ्रिजार एम्बुलेंस बाइके क्राकसुल थेथांना सप्तर्षि दास नगद थांगा केबने बदलनि अजामा सिदेन्द्र चौधरी पार्टी मुंगति कोक्टमानि बिसिंगते सायमानखा उत्तर प्रदेश नि श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी व MBBS परिवई तंगनाय खरक बुरै बायाब्रक माल खुंबायके कायसा थायाव थांगै तंगमानि कोक्टमा आबाहिसरावनो दिल्ली लखनऊ लाहार खुंजाथ्राक माल खुंगत थांगै थुताय रमानि कोक्टमा पार्टी मुंगनो लांगमा आरिखा हासिनि शिखला सप्तर्षि दास क्राकसुल रामनगर आमसानि थुइ थांनाय सप्तर्षि दासनि नगद थांगै बिनि बुमा बुफाबाय मालाय कोकलाम सागा केबने बदलनि आदं जितेन्द्र चौधरी আমি সপ্তর্ষি বাড়িতে এসেছি আর মা বাবাকে প্রবোধ দেওয়ার তো কোনো ভাষা নেই। এটা একটা তরতাজা যুবক শুধু এই পরিবারের জন্য না, এটা গোটা সমাজের জন্য একটা বিরাট ক্ষতি। এই সময়তে আমরা সমাজের পক্ষ থেকে যা করতে পারি, তার পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের পাশে দাঁড়াতে পারি, তারা যাতে একটু শক্তি যোগাতে পারেন। কারণ এই শূন্যতা এটা অপূরণীয় শূন্যতা, এটা পূরণ করা খুবই কঠিন। কিন্তু যেটা ঘটনা ঘটলো একে তো অস্বীকার করা বা এড়ানোর তো কোনো সুযোগ নেই। তো আমি তার পিতা মাতা পরিবার পরিজন সকলের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং তারা দ্রুত তার স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে তারা যাতে সেরকমভাবে সমাজে আগের মতোই চলতে পারে সেই প্রার্থনা বা সেই ইচ্ছা, সেই শক্তি তাদের মধ্যে আসুক, এটা কামনা করি। রাজা খরাগুলো নিশ্চয়ই প্রণালী কক্থম চিনি খরাং।